बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अगर आप गौर करें तो इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है PDM, उसकी तरजीहात और इमरान खान या PTI की तरजीहात बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं, अपोजिट हैं और मुतज़ाद हैं। मौजूदा हुकूमत को दरअसल ये चाहिए कि मुल्क के अंदर इंतशार हो, तसादुम हो, लड़ाई झगड़े हों और किसी न किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या PTI के दरमियान इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाएं कि जो इलेक्शंस हैं वो 2022 की बजाय 2023 तक चले जाएं, ताकि वो नैब के हवाले से अपने जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म कर सके, FIA को इस्तेमाल करके अपनी जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर कर सके और इमरान खान और PTI के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सके। यानी उसे तसादुम और फसाद और इंतशार और लड़ाई और झगड़ा, ये PDM की ज़रूरत है। जबकि उसके मुकाबले में जो PTI की ज़रूरत है वो है अमन, सुकून और स्मूथली तौर जो है मामलात को आगे ले जाना, ताकि वो हर सूरत में इस साल इलेक्शन ले सके। आपने देखा है कि भले आप किसी भी कदम को देख लें PDM के, पहले एक मरूफ सहाफ़ी इमरान रियाज खान को पकड़ा गया, लोगों की हमदर्दियाँ सारी इमरान रियाज खान के साथ खड़ी हो गई और फिर वो रिहा भी हुए और फिर वो हीरो भी बन गए। वैसे भी बहुत ही काबिल तरीन आदमी हैं। अभी ARY के ख़िलाफ़ जो है उस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और उसके जो हेड हैं न्यूज़ अमाद यूसुफ, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। सारे मुआशरे ने इस पर थू थू की है और फिर वो आज फिर रिहा हो गए हैं। अभी भी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी ARY बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो रेटिंग है वो सारे बाकी न्यूज़ चैनल के मुकाबले में ज़्यादा है। कोशिश कर रही है हुकूमत के हर सूरत में इंतशार या फसाद की कैफियत पैदा की जाए। अब पहले तो ये कोशिश की गई है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को लड़ाया जाए। ख़ास तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल के उस बयान को, जो उनका एक ज़ाती बयान है और PTI ने उसे ऑन नहीं किया और उसको सपोर्ट नहीं किया। ज़ाहिर है हमारे जो इदारे हैं, सलामती के ज़िम्मेदार सिक्योरिटी इदारे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी सब मुहब्बे वतन इदारों, जमातों और पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। और इमरान खान वहद लीडर हैं जो कहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा अहम मेरी फ़ौज है। इसलिए PTI ने शहबाज गिल के बयान को कोई डिफेंड नहीं किया और वो खुद कानून अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन इमरान खान ने बजाय गुस्से में आने के, तैश में आने के, कल उन्होंने PDM की क़यादत के वो तमाम वीडियो क्लिप्स जो माजी में वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते रहे हैं, बोलते रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, वो सारे के सारे यकमुश्त कौम के सामने रख दिए हैं। जिसका नतीजा ये निकला है कि जो PDM का जो एक नैरेटिव था, PDM का जो एक बयानिया था इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, और एक कोशिश थी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को लड़ाने की, वो अपनी मौत आप मर गई है। अब इस वक्त एक और कोशिश की जा रही है और इस पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान को और PTI को ख़ास तवज्जो की देने की ज़रूरत है और किसी भी सूरत में इसमें लफ्ज़िश की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये कि अब PTI को ये कहा जा रहा है, उसके वर्करों को ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ रही जो हैं वो तो पंजाब में PTI की बात नहीं मानते, वो तो 25 मई के हवाले से जो जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद किया गया PTI वर्कर्स के हवाले से, जिन अफसरान ने किया या नून लीग की जिस क़यादत ने किया, उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं हो रही। जबकि आपकी अपनी हुकूमत है, उनके खिलाफ इंतकाम होना चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए। आपकी अपनी हुकूमतें हैं तो ये क्या कर रही हैं? जब भी आप किसी को पकड़ते हैं तो मुआशरे में उसका एक रद्द अमल आता है और फिर लोग इस बात के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब मैंने आपको 2-3 मिसालें भी दी हैं कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने कुछ लोगों को पकड़ा है और लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ खड़ी हो गई हैं और जब वो रिहा हुए हैं तो लोगों की निगाह में वो हीरो बन गए हैं। अब PTI को PDM जो है उसी रास्ते पर डालना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का
یہ ایک امتحان ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت کا بھی امتحان ہے، اور ورکرز کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں نہ تو پنجاب میں، نہ خیبر پختونخوا میں، اور نہ کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمارا بس چلتا ہے، ہم نے کسی کو کوئی نہیں پکڑنا، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی، کسی کو گرفتار نہیں کرنا، کسی کو اللیگلی جو ہے نا کسٹڈی میں نہیں لینا، پولیسنگ مطلب استعمال نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ تاثر پھیلے کہ ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو حکومت وقت کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس طرح اب یہ 13 یا 14 اگست کا جلسہ ہے، اس کی بھی جو ہم نے سنا ہے، جو مشورہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر، پارٹی کے اندر، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کو حقیقی آزادی کے ایک فنکشن کے طور پر جو ہے منایا جائے گا، کوئی انتقام کی بات نہیں کی جائے گی، اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ اداروں کا تحفظ کیا جائے گا، اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے معاشرے میں انتشار یا فساد پیدا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اکسا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کے ورکروں کو، قیادت کو یا عمران خان کو، کہ پنجاب میں بھرپور طور پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے نون لیگ کے اوپر یا پی ڈی ایم کے لوگوں کے اوپر، اس تجویز پر یا اس بہکاوے میں پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تو وہ ایک پروسیجر کے تحت، ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کے تحت وہ اپنی سزا ضرور سزا بھگتیں، لیکن یہ کہیں بھی تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی بھی اسی طرح کا انتقام لے رہی ہے جس طرح کے وفاقی حکومت لے رہی ہے، ورنہ اس سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر یہ تاثر پھیلے گا کہ ہم پی ڈی ایم کے جال میں پھنس گئے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر ہم بھی انتقام کی روش پر چل پڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہوش کی علامت ہیں پی ٹی کے اندر، وہ اس بات کو فروغ دیں کہ کوئی پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، سموتھلی معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے، واقعہ کا وہ ایک ثانیہ تھا، اس میں اگر جے آئی ٹی بنتی ہے یا موجود ہے یا کوئی فائنڈنگز ہیں تو عدالت جس طرح کے راستہ کے تعین کرتی ہے اس راستے پر چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ امپریشن یا تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی انتقام کی سیاست کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ فساد اور انتشار ہو اور اس سال الیکشن نہ ہو۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ امن ہو، سکون ہو اور بہت ہی ہموار طریقے سے اس سال الیکشن ہو۔ تو ہمارا اگر الیکشن ہم نے 2022 میں لینا ہے تو ہمیں بہت ہی ایستگی کے ساتھ تمام اداروں سے بغیر چھیڑ چھاڑ کے اپنی نگاہ، اپنی فوکس جو ہے وہ الیکشن پر رکھنی چاہیے، تاکہ الیکشن جیتنے کے بعد ہی ہم اپنے نظریے پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے منشور پر عمل کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں وہ حقیقی آزادی روشناس کرا سکتے ہیں جس کے ہم خواب کافی عرصے سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔